Eske mtu anaweza kuishi usafi wa roho na mwili katika mazingira hii ya leo ambao tunakataliwa? Tuko desi na mafoyer, tuko desi na mafiansai, tuko desi na wazazi. Eske ni possible mtu aishi usafi? Unaweza kujiuliza ile maulizo. Eske inawezekana mwa hii crise economique ambako pesa haizunguke tena, dolari inapanda kila siku, pesa inabakia kwa watu wa moja? Je, inawezekana kuvivre usafi pasipo kuchafuka? Jambo lingine ni hili najiuliza. Wakati mzazi kuparcel anaweza sema hapa misi kwake na badada, hapa misi kwake na batoto. Hapana kwa sababu watoto hawako, lakini kwa sababu watoto ambao amewazaa hawafanyi gisi anavyotaka. Crise d'enfant dans la parcelle, crise d'amour dans la vie. Mtu anasema misi kwake na bwana, ijapokuwa bwana iko mparcelle, kwa sababu ni crise d'homme, ni foto ya mwanaume. Mtu anasema misi kwake na pasteur, pasteur iko, ni crise spirituelle dans l'église. Je, inawezekana mtu aishi pureté? Ulizo wengine ni hii. Aneta jeune wakati mwili iko na chamuka, wakati uko na kuwa excité. Ukishaona mfie gisi anavala, ukishaona fie gisi anaikala, eske ni possible mtu agarde pureté, akuwe safi? Ni maulizo mengi sana, lakini mniruhusu nisome hii shairi, na baada kusoma hii mashairi ninaweka huu mfano, na kishapo tunaulizana maulizo haya. Haleluya. Maana ninaamini kwamba ulikuja huko mtoto wa Mungu. Maana mtoto wa Mungu ni yoyote ambaye amekubali usamaha wa Yesu Kristo. Nasoma wa Efeso sura 5 shairi ya 3 hadi shairi ile ya 11. Inasema hivi: que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, et si qu'il convient à des saints, qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut à secret. Achanien de 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Haleluya. Wapendwa, hii shairi ni Paul anaandikia watoto wake wa kanisa la Efeso. Anawaambia isisikike katikati yenu maneno ya uchafu ambayo watoto zamani walikuwa wanasema, wale walifanya vichafu. Nyi peke munajua ile terme. Donc l'impudicité était connue comme vichafu. Donc impureté. Na sasa Paul anapoandika hivi, anasema qu'on n'attende ni parole déshonnête, ni parole déshonnête. Mu parole déshonnête munakuta uongo, kutafuta kuganye l'art par le mensonge, kutafuta kuganye vie par plaisanterie, kutafuta kuganye pesa au mwakili. Des paroles déshonnêtes. Meme kuambia mtu unampenda ijapokuwa unamdanganya na umpendi, so des paroles déshonnêtes.
Parmi vous, kusionekane mtu anasema ndakuoaka lakini na hautamuoaka. Parmi vous, kusionekane mtu anasema ndakununulia gari lakini na hauna na moto. Parmi vous, des paroles déshonnêtes. Anaongeza anasema meme ma plaisanterie, blague. Anasema meme na blague isionekane katikati yenu. Blague tu blague. Useme mimi nilikuwa na blague, ilikuwa tu blague. Anasema meme blague isionekane katikati yenu. Il arrive que mwa hii crise économique blague zikuwe mingi. Mwa hii crise d'amour blague zikuwe mingi. Mwa hii crise politique blague zikuwe mingi. Niwape mfano ya blague. Wakati tuko tunachinjiwa, tuko tunateseka, wengine biko mu ile tunaita congé parlementaire, si ndio? Mwa ile congé parlementaire haba parle ku guerre, biko na préparer les réélections. Habaongee juu ya misere yetu. C'est ça. Plaisanterie. Anasema sasa yenye mimi nawekea mkazo, espèce d'impureté. Impureté ni uchafu. Ndugu zangu, kaka zangu, wapendwa katika Kristo, ni possible kuvivre vie ya pureté bila vie ya sanctification. Notez bien. C'est possible de vivre la vie de la pureté sans la sanctification. Car la pureté est meilleure que la sanctification. Alléluia. Okay. Sijui hapa kuna mtu anavala mzuri. Unajua ke ulivala mzuri leo? Nani anajua ke alivala mzuri hezi penda chafuke? Nani? Kuya papa, kuya. Merci. Mnaona gisi anavala? Mon frère Walter. Gisi unavala vile. Unaweza pita mu matope. Juu ya nini? Unaweza pita mu matope? Juu ya nini? Usichafuke. Kwa nini? Na saa unavala bia uko safi. Mtu mwenye iko safi anahitaji tena kunawa. Mtu mwenye iko safi anahitaji kuvula nguo. Munijibie. Nguo yako yenye iko propre unaivulaka tena? Kuvula nguo njo kusanctifie nguo. Nguo yenye navuliwa haikuwake sanctifié. Naeleweka grâce? Si on parle de la sanctification dans l'église, c'est parce qu'il y a eu l'impureté dans l'église. Mais si nous vivons la pureté, nous n'aurons pas besoin de la sanctification. Ndugu zangu, mtu mwenye anajua anavala bien, iko propre, anakuwa propre, hawezi pita mu matope. Anachaguaka njia juu asichafuke. Na vie chrétienne yetu kudunia, tunaishi mudunia yenye najaa matope. Crise d'amour ni matope. Crise politique ni matope. Crise économique ni matope. Kwa sababu gani? Usipokubali crise ya pesa, gizi hauna pesa, utagusa kupesa haramu, utajikopesha kopesha na unachafuka kwa sababu haukulipa deni. Kuna mtu unanisikia? Ukikuwa ndani ya crise d'amour, usipochagua njia utapitia, juu unavala mzuri, utajirevolte contre tes parents, na unapendana na fille, unapendana na garçon, juu unasema papa hanipendi, mama hanipendi, unajitafutia upendo nje ya upendo wa Yesu. Crise. Wakati unavala mzuri, uko na nguo ya mweupe, eka la Bible nous dit dans Apocalypse kusema, ceux qui auront gardé leur robe blanche pure, c'est ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Ile robe yenye Biblia inasema, ndugu zangu, haiko robe ya saya mweupe ya Zoe Gospel. Ni hii mwili yako. Ukigarde hii mwili ambao ni robe yenye unaacha ikue pure, yani usikubali ichafuke. Haleluya. Usikubali mchafu uipate. Meme si mchafu iko kudunia, krize iko,
Masomo iko bien aimé, pata zero mu masomo, menu unajua ke hii zero na ma diplome ni za dunia. Je vous dis, c'est possible. C'est possible de ne pas prendre la réponse à l'école et d'avoir zéro jour qu'on a pédicaire. Hatuwezi dilier la parole de Dieu pour raison ya sanctification. Moi, je ne suis pas d'accord avec sanctification, mais je suis d'accord avec purification. Et nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, si nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ, nous devons demeurer purs. Est-il possible, mon jeunesse, muitama yenye unaona fia napita? Mbona papa leo Biblia inasema anayeangalia dada na anamtamani na amefanya zambi? Pale utasema pale roho na iko pire. Ndio, aliangalia kamtamani. Metamaa hayakuwa mbaya. Kuna tamaa mbaya na tamaa nzuri. Kila mtu anaoaka jua alitamani, lakini tamaa yake haikuwa njia mbaya, ilikuwa njia nzuri. Tamaa haiko zambi, lakini Biblia inasema ndani ya Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre, oui, c'est Jacques chapitre 1er. Inasema wakati tamaa zako zinapowaka zinazaa zambi, na zambi inapokoma. Jacques chapitre 1 du 13e au 15e verset. Mupendwa dada, mupendwa kaka, ni possible muparcele mukwe kwazo, lakini wewe usikwazi. Ni possible garçon akupende, mupendane, musichezeanake. Ni possible ulamuke bien, ukue excité ya wanaume ya mwisho, me usifanye zambi, usijimasturbe. Uya akikuwa propre atachagua njia. Ndo maana Biblia inasema nini? Neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwa njia yangu. Lengo ya ile verse ni nini? Ni ili tuambie bapapa na bamama, bakaka na badada kwamba munjia ya kila mtu muko miba, muko matope, muko mashimo. Sasa itakayokusaidia ushinde ile matope, mtoto yetu, usichafuke, c'est la parole de Dieu. Iliyosaidia Joseph badi mbele ya mke wa Potifar, banaikala hivi mushambre. Je vous dis vrai devant le Dieu que je sers, haiko kwamba Joseph hakukuwaka excité, ne mutu haiko muti. Inawezekana alisemaka hii ni occasion d'or. Menini ndo iliachaka asilale bibi na hakuna mwenye ataona? Ni yeye alisemaka, mishaka jua kwamba neno inasema Mungu ni pahali pote, nitamukimbia wapi? Donc ata niko hapa na huyu bibi, c'est la parole. Ni kwa njia ya neno ndo alishinda jaribu. Papa na mama, wadogo yangu, hautashindaka neno mukukemea, hautashindaka jaribu mukukemea, utashindaka jaribu muneno. Yesu Kristo ni Yesu Kristo, alisemaka katika jina la Yesu toka, alisemaka vile, lakini alisemaka imeandikwa. Imeandikwa. C'est possible de vivre la pureté devant $, la cupidité. Ninatosheleka na ile niko nayo. Na mtumishi wa Mungu akasema, Baba, usinipe ya mingi kuliko yene itaniacha nikuwe na kiburi, na usinipe ya kidogo yenye itaacha mimi na kulaumu. Nipatie juste équilibre. Juu ni garde pureté yangu na wewe. Heri uchafuliwe kuliko wewe kujichafua. Gisi niko ninaongea, jasho iko natoka. Lakini jasho haiko mchafu sawa matope yenye ndachafuka. Kazi ya sanctification ni kutosha jasho. Kazi ya sanctification haiko kutosha zambi. Zambi ambazo unafanya haiko ndo zinaomba sanctification.
lakini makosa madogo madogo yenye bali kuchafua ndo unaomba sanctification. Unaingia mu matope unavala bien, unaingia mu mchafu, na unapoingia mwa ile mchafu utakuwa obligé utoshe na viato yako, utoshe nguo zote juu umechafuka. Ni wale watakaochunga robe zao zikuwe nyeupe. Mwi fiançaye, mwi masomo yenye mimi napata okazio ya lare ya kunilipia masomo, niache papa. Ndio ndugu zangu, hatutadilie parole de Dieu à cause de la situation actuelle du pays. Parce que la RDC passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Crise ya pays itapitaka grâce, na masomo ya ICG itapitaka, masomo ya IOR itapitaka ndugu Caleb, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen et oui. Toutes ces filles et tous les garçons ici présents, tutaishaka, mais la parole de Dieu reste oui et amen. Kuna faida gani nipate hiki cha dunia, niuze magari, nioe, niolewe, nijenge, baseme Bwana ameninyanganyia, Bwana amenikokotea, Bwana amenikumbuka, na niko naishi mu impurité de parole, de paroles vaines. Una blagaka, kila kitu ni blague. Mukuvala yako ni blague, mukusema yako ni blague, kumasomo ni blague. Tu ne veux pas vivre dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Va bien aimer, c'est possible d'être honnête et d'être intègre. Si aujourd'hui église inapoteza ile intégrité, va bien aimer, je vous dis vrai, dans le monde païen, il y a des hommes intègres. Même chez les musulmans, il y a des hommes intègres. Même chez les témoins de Jéhovah, il y a des hommes intègres. Pourquoi l'église aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes intègres? Pourquoi? Tu me dis parole de Dieu, tu me dis chrétienté. Chrétienté haina tena poids. Batu banachafuka. Nasema batu wote vile njo biko. Mais toi tu n'es pas batu wote. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tu es spécial. Bien-aimé, nous n'irons pas au ciel à couple, tu iras seul. Useme batu wote biko na bifanya. Mais batu wote biko na bifanya, wewe usibifanye. Kama ba pasteur wote, kama ba padiri wote, kama ba imbaji wote, kama ba drummer na ba soliste wote vile njo biko, mie siko wote. Je suis moi, garde-toi pur, usijichafue. Usijichafue. Écoute bien-aimé, nikamata hizi mabalo mbili. Nilikamata hizi mabalo. Unaona inadunda, si ndio? Na unaona inadunda ni ya mrefu bien, ni ya rose inaangara. Lakini hii haiko kilo, iko léger. Iko très léger hii. Unaidundisha tu inadunda, ndio inadunda. Iko léger, uidundishe kaka héritier. Gisi tu niko naidundisha vile. Iko léger. Na ile légèreté yake ikienda mumiba inapasuka mara moya. Mais iko nadunda, inapendeza. Il y a des roses sur cette terre. Il y a des hommes et des femmes belles, de figures belles. Unaona cadre, unasema Mungu leumbaka. Unaabudu Mungu, unasema Mungu ndio. Unaangalia na defu tena unasema basi Mungu usifiwe. Oui ni héritier endelesha. Inadunda ni super tele. Banona kweli sema vraiment. Lakini ile ikienda tu mumiba kidogo inapasuka. Nini ta rentre hii itile? Leta ile ya pili. Mnaona hii ya pili iko bleu. Pumzi iko natoka. Iko bleu, iko natosha pumzi. Haionekane kwa mbali, tukitia hizi pamoja niko na eklani ya wapi? Ndio dunia ya leo, kuko watu biko na ekla. Tunabaita bastar, n'est-ce pas? Oui, banavuma. Ndio, ule ni fiasi yangu. Ule njo baby, ule njo bye. Ule njo bro. Anangara. Na kila mtu anamuona nasema ushapata bwana, ushapata bibi papa. Na kweli si unatembea naye unakuwa na fiere naye. Meni hii anangara.
Na hii iko ngufungufu, haiko tukidundisha hizi mbili dundisha. Unaona? Haiwezi dunda sawa. Juu ya nini? Hii haina pumzi. Mwenye iko naitosha amo pumzi anajua kwa nini anaitosha amo pumzi. Bien-aimé, hauta vivre ka pureté kama wanje itika mwenye alikuumbaka anje kuua. Hauta vivre ka vie ya pureté kama hauitike wanje kufa. Vie ya pureté kama haiko mu ministere zetu. Butembo tuko mu majingol. Tuko mu théâtre ecclésiastique Papa Simbi. Kwa nini hatuyaka itika tukue degofle? Ye haonekane, iko kule. Ni mie na wewe hatuonekane. Viko natutosha mopumzi yetu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Anaendelea kututosha mopumzi. Vie chrétienne yenye hautaitika kutoshewa mopumzi. Yenye hautaitika hii mwili yako ikue dominé par celui qui t'a créé kaka na dada. Utadiskitaka na n'importe qui, utasemaka na n'importe qui, utafanyaka na n'importe quoi pour te donner de la valeur. Mie unione sina probleme na we. Siku jiletaka kudunia. Nishaka toka mupumzi ya leo. Niko na kuwa travailler, mais huyu yuko na cheza. Anenda Chine, anenda Dubai. Anavala ba pantalo za bien. Ye iko kutan. Ye anajulikana na watu. Wanasema anavuma. Dada kaka, dans la vie chrétienne haiko ya ba connaisseur, vie chrétienne ni ya bayuma. Ni ya bayuma. Itika, mai iko kumoto. Hii mai itapiga nini? Hii mai itafanya kazi gani? Via pureté, huyu mwingine iko nachezewa. Acha tuvunje mfupa. Si tuko ba chrétien civilisé. Basi kukunya pombe ni zambi Papa Léon. Achana na bupumbavu wako. Okay, brille comme la rose. Sina muda kwenda kuchisomo wenu papa. Mimi nenda kusauna. Okay, vas-y. Sina muda papa ya kwenda kule. Si ta célébrer Valentino Days. Pendant ce temps, Grâce, Caleb, Léon, biko natoshewa mopumzi. Na pumzi naisha. Itadunda? Itadunda. Na njo maana leo hatudunde si wengine. Hatuna hela yenye mnangoya kusie. Pandake ulikuwa nasema papa alisemaka ane 2022 ni mwaka ya ukimya na utulivu. Après ça tutaona bien mboni bo vitu vinakatala. Pumzi naisha mo baba, pumzi naisha. Na franga haziko. Na ministere mbona tena watu wabakuye. Tuliwaza après le mois des expiations. Watu batayala où est-il Seigneur? Akumbe Mungu niko na tudekofle. Mwishe mopumzi yenye munawazaka kama nyinyi peke munaweza weza. Suliita Camille Toto. Suliita Stallone Baginyo. Sukaita na Remy Bisaga. Ba grand prédicateur benye bengine banashindwa kako papa ulibaita. Meibwa Mungu anadegofle. Anadegofle. Tena cha kushangaza après kukudegofle anakutia mumoto. Anakutia mumai ya moto. Akisha kutia mumai ya moto anakutia pale. Anakupatia mule. Ukiangalia ba cameraman wakati niko natia ile mule saa vile ita prendre forme, itaendelea kuprendre forme ya gisi moto iko inalunguza. Nielewe bien-aimé, wakati anatokotesha ile ballon haitakuwa na nguvu moya na hii itakuwa na iko vile na forme ya kabambi kuya hapa Heritier, lakini hii yenye isha pumzi, wakati ingeliisha pumzi biebie hatukujua mbio, ikishaenda mumai na tokota kanarudia amo. Kila mwenye iko mtoto wa Mungu mwenye alishaka pita mkukua degofle, anapita na mumai yenye ne mai ya moto yenye ni Yesu Kristo. Yesu haiko mai ya baridi. Yeye anakutokotesha, anakupatia kaforme kadogo. Na hii balo yenye metokota mumai saba na ipope sasa haikuwake na meme forme na hii
inavimbaka moya kidogo, me haiwezi pasuka mbio sawa hii yenye hayaka tokoteshewa. Sijue mnanisikia. Hii inabakia ya kidogo ya kabambi na inaangara na iko na dunda, lakini hii kashindani tu kamiba tu kanaipasulaka. Lakini hii juu imepita mumai ya moto, makala ilitokotesha chungu. La pureté passe par la souffrance. Ili or ijulikane kuwa or ni moto. Watoto yetu, mama zangu, baba zangu ambao mlikuja leo, mko na maulizo ninajua juu ya via sexualité. Comment gérer sa sexualité? Ushakashindwa kugere sexualité yako, hauyalunguziwa. Ungali gisi ulikuwaka, hauyatokoteshewa, hauyakapita mumoto, ungali na chamuka. Lakini ungelianja toshewa mopumzi yako, uitike ushuke mule chini. Na unapoenda mule ndani wanakutokotesha. Ye baba anaprendre yeye peke ela ya kukutokotesha. Kisha akisha maliza kukutokotesha, anakupope upya, anakupa pumzi ya Saint Esprit. Hakuna mtu atatoshewa kama pumzi yake asipewe pumzi ya uhai ambao ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani mwetu, anakuambia usiibe, usizini, anakupatia ingine form, anakupatia gisi anataka. Huyu mwenye iko na pope, anapope, lakini haitavimba sawa hii. Zote zitadunda, lakini kadiri inadunda haiko njo kadiri ya hii. Hii inaweza dunda sana na unasema mbona vya dunia vinabriaka sana. Ndiyo, lakini kupasuka ni mbio. Bia dunia vinabriaka. Kosere ya Werason ya Fally Ipupa haiwezi kwa saa ya Atoms. Fally anaweza yalisha de martyr, lakini Atoms anashindwa kuyalisha même place à l'hôtel de ville de Kinshasa. Pourquoi? Inadunda. Inaonekana inadunda, lakini kupasuka ni seconde. Unaweza achia ile pale. Wakati inaonekana vile dada navuma anadunda, lakini kuisha ni mara moja. Ndio ni kadogo. Me ukiona gisi ukikagusa kugisi kasha ongeza kush, hakiko sawa na hii. Kushe yetu, kushe yangu haitatoka kama mutabarikiwa, mtazala, mtaolewa. Kushe yetu haitatoka kama mkukanyanga, mkufunga, mkukemea. Kushe yetu ni mukikala mumai. Mai yenye ni Yesu Kristo. Tena mai ya moto. Yenye hayo inatokota. Yenye hayo inakupatia forme yenye nataka. Hapana forme yenye CBK, sebze, ESEPAC, EPROBA, SEBA, Arche de l'Alliance, ERC, ECC. Haitakupa forme ya ma-ECC na ma-ERC. Kusema kama hauko mu-ECC hautafundisha. Bien aimé, ECC n'est pas la porte du ciel. ERC n'est pas la porte du ciel. ESC n'est pas la porte du ciel. Toutes les communautés haiko njo zinatutengenezaka. Mai ya moto Yesu. Leo sijue mko mnaiga nani. Tunaiga Yesu, lakini Yesu hakuishiki gisi tunaishi. Hii itadunda, haitasemesha sana sawa ile. Haina fujo sawa ile. Na mimi nakuambia kupasuka ya hii ni vigumu sana. Lakini hii kupasuka ni mara moja. Ndiyo, sie bote hatutavimbaka sawa. Hatutakuwa na magari sawa. Hatutakuwa na bote sawa. Ya dezome unamwona unamkufia huruma, lakini ndani anakupitizia urembo. Nishawaambia juni malize. Tukipita kunjia. Mie leosha haba tukipita munjia. Mie na Fally au mie na Inosbi. Tunapita munjia. Mimi napita hapa, naye anapita pale. Watu wataangalia sana Inosbi kemie. Kwa nini? Kwa sababu ni hii. Mtu mwenye atapita mbio anaangaliwaka mbio kwa sababu hana direte. Niwaulize tena nikimaliza. Kosere ya mstari matokeo ya Inosbi. Ineza yalako watu wa mingi sana. Lakini mkutano yetu ya Gofana inafika kwa bapata nyie. Kwa nini?
Kisha sie tunasema jua nini Mungu Stade de Martyrs na yala, lakini si ataka mkutano kadogo watu wabafike. Bien aimé, eske unaweza tamani renyo ya manzi zinazunguka kwenye mavi unaitamani? Tamania mambo ya juu. Tafuta mambo ya juu ndugu zangu. Tafuta pirete. Maana kuchafuka yetu ni wakati au kujua kwamba inabidi upite ndani ya mai. Huyu akishapita humu, papa mwenye yaka teseka angali na ubishi, mimi nabaombea tena magumu ya bapate. Maana yale magumu yanatusogesha karibu na Baba na yanatupa nguvu zaidi. Naomba misuli ya imani ikuwe ndani ya hii ministeri. Maana sina oga kubambia hali haitakuwaka mzuri kuliko ya leo. Tuombe, tuveye, tuprie. Mwende kuma ministeri zote mdunia zenye banabambia kesho yako ni nzuri mbinguni, hapana huku. Les choses vont aller à s'empirer du jour au jour, car nous allons vers la fin du monde. Sina woga ya kubambia je peux jamais vous encourager que les choses vont devenir faciles. Non, les choses vont devenir plus pures qu'avant. Mais yule atakayeshika imani yake. Kuuza gari haiko njoo kukuwa numefanya mzuri. Kuolewa haiko njoo mzuri. Kuoa haiko njoo mzuri. Nye banabambiaka kesho itakuwa nzuri juu uolewe. Bangapi viko mubunyumba mebu naishaka après une semaine. Bangapi kama maisha kukuwa mazuri, kama visitation ya Mungu njoo kuuza gari wala kukuwa na konta bank. Akumbe manake bashinwa bashaka fika mbinguni. Baendie habaombake Mungu wetu, lakini biko na manyumba zetu naombeaka tukue nazo. Bambaraga biko naolewa bila kuomba. Babineme, maimbwa, machura, mapusu ziko na zala bila intercession na bila imposition de main. Ikiwa tutafata Yesu, jutuzale, jutuuze magari, jutuonekane, haiko Yesu wa kweli. Bashinwa biko nabyo bila Yesu. Kama tutasema tunafata Yesu, ju M23 ishi, Arabia Saudite hakuna vita. Kuko inchi aziaka pata vita kwenye zile nchi yaka mdunia. Me Yesu haiko hayo. Kama tunaweza fata Yesu tunakuwa pire. Juu Yesu alete salama. Na bambia salama inaweza katala kukuya mui inchi, lakini Yesu atabakia Yesu. Je prie aujourd'hui, moi yenye murita ya Valentino, que je tombe amoureux encore, plus amoureux de Dieu, pas parce qu'il me donne, mais parce que c'est qu'il m'a fait. Yenye alinifanya, iache nikuwe plus amoureux de lui, que d'être amoureux d'un homme ou d'une femme. Car moi je décevrai un jour mon épouse et mon épouse me décevra un jour. Parce que la mort c'est une déception. Mais Christ reste Christ. Et pourquoi abandonner Christ à cause d'une jeune fille comme toi? Pourquoi abandonner Christ à cause des poids à l'école? Pourquoi abandonner Christ à cause de la voiture? Pourquoi abandonner Christ à cause des dollars? Dollars et tout. Yenye ikipasuka bure banaikatala dollar. Ata mie ni buatenda bakia leon. Ata banipe mabekinda bakia mie. Mais $100 kikwamo tuka shimo. Haina valer. Inachaka tunapigana Gilen. Inachaka tunakokotana Mama Donel. Dollar. Kama leo maministere zinapiganishiwa papa, ni dollar, haiko Ukristo. La pureté, est-ce que c'est possible de vivre la pureté? Moi hii situation ya leo. Yenye bana kusema unafunga kinywa. Yenye bana kudesevoir unanyamaza. Yenye bana kutukana unasema okay. A moi dans la Bible nikaangalia nikasema sitarudiliaka bien litapikaka juu siko imbwa. Kila kaka kila dada mwenye alikuwaka na mu ex na ukarenose kuyeye, haniseme umuchukie kome imbwa. Lakini saa unamurudiliaka munarudiliana ni kurudilia matapikio yenye litapikaka. Uliza mwenzako hauko imbwa?
Eritie, hauko imbwa? Nimalizie pale, tuendelee siku Mungu atatakaka.